First fight, pasok na po sa loob. Red team and white team. Talo basta maglalaban yung kakampi ni Sumaya. Nagpasahod ng buwan-buwan. Di ba? Oo. Dong, ayusin mo dong ha. Laro lang tayo. Shoutout for Itok Marquez. Masaya lang. Masaya lang. Basta hindi lang tayo mapilayan. Ready? Ayun. Sige sir, ingat. Ayun na oh. Buena mano si Hernandez. 2 points, Hernandez. Sige sir, ingat. Ingat po. Ayan na. Malaki yan. 2 points. Herodistan. Takbong mayaman yan, no? Tunay. MacArthur yun? Ha? Hindi, napagkakamalan nga eh. Sumayang. Sumayang again, oh. Ayun, oh. Ang lakas ng energy ni Punay ngayon. Punay, yun oh. Tek na lagi munay. 2 points yun. Pass back kay Sumayang. Sumayang dumrive. Sumayang pinilit. Wala. Rebound Punay. Ayala, antulin. Hernandez again. 2 points. Herodistan. Pass to Obsequias. Pablo, Olerde. Pass to Sumayang again. Naghanap ng mapapasaan. Pass to Herodistan. Pinilit. Wala. Sablay. One point. Basket yun para kay Herodistan. Punay. MacArthur yun na? Pass to Punay again. Sabi MacArthur. Villamater. Dumay po. Counted pa yun, oh. Yun yung sinasabi. Baka yun lang magpanalo ngayon sa kanila. Still, Punay. Dalawa laban sa dalawa. Punay. Nasobra sa line ball. Meeting shot yun ah. Hilorte again. Still. Leroy tumiskate. Leroy pinilit. Still. Yun na. Hernandez. Number 8. Pinasa pa. Sumayang. Ayan. Punay tumira ng 3. Wala. Kalahain mo. Na-box out po. Lupit talaga ng bulaw. 2 points yun. Patay kayo dyan sa maliliit na yan. baka yun manalo ngayon. Kabats pa naman namin yan, no? Uy, wala! Tumahog na sila rin. Herodistan. Pinilit. Wala. Kanya pa rin rebound. Same ball. Sumayang tumira. 2 points para kay Sumayang. Traveling violation. Kita eh. Sumayang. Pinasa kay Herodistan. Wala. Rebound Punay. Na-box out. Na-box out sila. Pass to Hernandez. Wala.
Leroy. Leroy, dumere diretso. Leroy. Pata. Basket yun, di ba? Basket by Lloyd. Punay. Barrios pala yun. Punay, tumira ng tres. Wala. Rebound. Yun o. Leroy. Ganado si Leroy. Sumayang to Leroy. Ilorde. Ayun na. Yan ang inaabangan dun eh. Si Ilorde. Hernandez. Para magandang laro lang yung third game. Oo. Para mo na itong best, the best. Oo. The best of the best. Hernandez. Yan ang gagawa dyan yun. Yung kabats namin. Back to Punay. Punay, tumira ng tres. Wala. Bola no. Pasto Sumayan. Pineke. Wala. Buti na lang. Nandun si Rudy Scott. Punay, dumiretso. Pasto Barrios. Hernandez tumiskarte. Hernandez again. Oh. Bulano. Pass break. Sumayang. 2 points yun para kay Sumayang. Second to shoot. Punay. Pineke. Wala. Rebound Sumayang. Uy! Nakagawan siya ng maliit. Kulang lang. Hindi kumain eh. Tagle. Pasto Wenyo. Oh, parang bulado yun. Sumayang. Sobrahan. Tagle, dumidiskarte. Oh. Still by Rudistan. Yun na. Back pass. Sumayang, ikaw lang pag-asa ng white team. Yun o, sa gitna o. Ramas. Yun ang inaantay ko, si Ramas. Pass break to Sabido. 2 points by Sabido. Ramas to Tagle. Tagle nagdadala ng bola. Tagle dumidiskarte. Ganda ng pasa sa ilalim. Oh, ganda ng peke. Wala. Rebound. Tueko. Wala. Ang lakas ng mga pula. Umi-rebound. Wala. Wala pa rin. Foul number 24, Birina. First personal foul. Second team foul.
1 points by number 21. Equipado. Berenya. Lakay, ambot ka daw. Para video call na siya eh. Humihingi ng loko siya isa. Number 21, tumira. Ganto, shot mo na. Turnover. Last touch by number 6. Oh. Ganda ng score yun, hindi nagkakalayo. Tagle. Yun oh. Foul number 6, Equipado. Third team foul, first personal foul, Equipado. Umarte, umarte. Pwede itong pang ano. Para maganda. Dito nga ako kay... Ariel! Shoot! Lakay. Yun o. Berina, 3 points. Tagle. Tagle naghahanap ng babasa. Pass to Bulaso. Bulaso dumay. Ganda no? 2 points by Bulaso. Sabido. Sabido, nakaras. Number 21. Warning for penalty. Alhada. Elodista. Berenya again. Still. Sumaya. Rep, penalty rep. Dalawa yun. Si ano, si Sumayang. Sumayang. Ramas. Tagle. Tagle. Tagle na haras. Bulaso. Bulaso again. Tagle tumira. 3 points by Tagle. Small but terrible. Ganda ng depensa oh. Berina again. Tumira. Wala. Ramas. Bulaso. Still by Bulaso. Ayun na. Ayun na si Ramas. Hindi na makayuko. Hindi na makayuko si Ramas. Eh. Berina on the drive. Up. Red ball. 1 minute 22 seconds. Dalawa ang lamang. Naghanap ng play. Tagle. Back to Tagle. Humihingi ng screen si Tagle. Red ball. Send the ball. 8 seconds to shoot. Ganda ng pasa sa ilalim.
Sabido. Steal by Sabido. Yun na. Naiwala na. 2 points by Equipado. Tagle again. Tagle. Bulaso, tumira. 2 points by Bulaso. Sabido again. Sabido, hinaras na. Hinaras na si Sabido. Rebound by Ramas. Tagle. Tagle. Equipado. 10 seconds to shoot. Wala. Rebound ni Rudistan. May sumabit pa. Ramas. Number 22. Basket Erodista. Uy! 3 points. May Tagle. Pesto. Sabido. Pasto Birinya tumira. Wala. Rebound Bulaso. Pasto Pulay dumiretso. Yun na. Ganda lang pasa oh. Di lang pumasok. Rebound. Ang lakas ng pula oh. Sabido. Talagang pinanindigan na kambal ha. Wala. Rebound Pulay. Yun o. Pass break by Hernandez. Still by Sabido. Ayun. Still na naman. 2 points. Yun na. Bumaga na ng taga-pula. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. 3 points. Birinya. Seconds to shoot. Pass to Hernandez. Wala. Rebound. Bulaso. Pass to Hernandez. 7 to shoot. 3 seconds to shoot. Wala. Rebound by Bulaso. Steal by Leroy. Utang tulin ni Leroy. Sabido. Huwag mo sigawan. Sinisigawan. Sayang yan. First team foul Russia. Uy! Still by Sabido. Leroy. Pass to Ilode. Yun na. Yan ang inaantay eh. Bang! Rebound Pulay. Barrios. Binitbit pa sa area. 2 points by Barrios. Bulano. Pass to Ilode. Pass to Birinya. Leroy. Oh,
Pass to Birinya again. Ganda ng pasa kay Sabido. Rebound. Pulay. Still by Leroy. Iyon na. Sigurado na yan. 2 points yan para kay Leroy. Pulay again. Dumiretso. Pass to Barrios. Wala. Rebound Bulano. Pass break to Sabido. Layadawan. Pass to Birinya. Pass to Leroy. Wala. Magandang laban to. Pulay to Ilorde. Nagkakabantayan na. Wala. Okay ka lang to. Go, easy lang. Easy lang daw. Kay Bulano. Lakay, tumira. Wala. Nilinis ang ring. Hernandez again. You know? Madulas daw. Punay dumetso. Punay. Tumira. 3 seconds. Nang itlog sa loob. Ilorde pumike. Leroy. Ilorde again. Wow! Rebound by Hernandez. Pulay. Pass break to Barrios. Sabido. Birinya, tumira. Wala. Nagkahiyaan sila. Wala pa rin. Magandang laban to. Tumira. Wala. Rebound Leroy. Pass to Sabido. Lakay. Wala. Uy! Ganda ng rebound Leroy. Pass to Birina. Birina nag-aantay ng kakampi. Bola, Dumercho. Nakakuha ng foul. Russian team. Mukha na pelanggaran. Pelanggaran pasagin na lang sipit pagkapasan mo. Saging pa ako doon. Wala na, harap! Tagle. Turbo yun. Ramas. Wala. Steal. Barrios. Wala pa rin. Lakay tumira. Wala. Ramas. Yan ang idol ko, Ramas, dumiretso. Wala. Nakakakuha pa ng rebound. Binit-bit pa, lupit. Parang pag-poster yun to, Pepe Executado. Binit-bit sa area, Tagle. Wala. Pass break na naman. 1 minute.
Yun, oh. Barrios. Wala. Nakuha pa niya. 2 points by Barrios. 45 seconds. 40 seconds. Wala. Ramas. Two points Stanley. Alag to. Bola to. Lakay, tumira. Wala. Rebound. Lalakas ng pula talaga rebound. Tagle, tumira again. Wala. Irodista. Wala. Uli. Lakas talaga ng pula. Anong laban nyo? Lapit na talaga. Lance, kaya? Tamo naman yung layup niya, no? Yun, no? Bostolits, oh. Huwag ka pumasok. Paul Erodista. Magagawa ng ano eh, ng buko. First personal foul. Ano? Second personal foul Erodista. Tagle, tumiretso. Tumira. Patay. 2 points. Tagle. Wala. Gulayat versus David. Tamo naman yung pantay ni Erodista, no? Ilorde! Yun ang inaantay dyan! Payo na! Ayun na! Yun ang inaabangan! Bang! Still by Pulay. Yun na! Ayun na! Ayun na! Ganda ng depensa! Tagle, naiwan ang bantay. 2 points by Tagle. Labang na ng dalawa. Still na naman. Pass break na naman kay Tagle. 2 points na naman. Walang kumukuha ng bola sa white team. Still again. Yun ang sinasabi ko. Energetic. Hulay! Ay, matutagay. Punta daw dito yung white team pag magta-time out. Pag magta-time out kayo, punta po kayo rito. Wala, ito isa si Pauto. Rebound. Yun. Time out. Ganda ng tasa. 2 points si Kipado. Tagle, dumiretso. Uy, ganda ng pasa. Binoba. Patay. 3 seconds. Sabi doon. Birinya. Back to sabi doon. Ilorde, tumira. Wala. Rebound by Irudistan. Wala pa rin.
Foul number 19. Third personal foul. Bulaso. Basket. Tagle. Punay. Punay. 3 points. Sabido. Hirudistan, nagmamaw na. Wala. Rebound. Yun na. Dandan, baka pumaon sa lupa. Mamaw eh, mamaw. Lakay. Tumira. Sabido. Wala. Kanta ng box out ng red. Punay. Yun na. Pinuwersa na. Matapik. Solong-solo ni Lloyd. Idaktak mo na, Lloyd. 2 points. Harap. Uy. MacArthur, di mo kayo ko. Ang pinadindigan mo na. Sumayang. Ekipado tumira. Wala. Rebound by number 69. Hernandez. Pass to Ramas. Ramas tumira. Yun o. Iyapit lang dukot mo, Ramas. Dinukot sa ilalim. Istil na naman ni Ramas, oh. O yun, oh. Leroy. Hirudistan, nagmamaw. Wala. Lupit talaga ni Ramas. Fuego. Pass break to Hernandez. Sakto yan. Sakto sa likod. Bola ang tumira. Pass to Hirudistan. Minamaw. Uy. Number 21. Technical for penalty. Excited masyado. Pati si Rep natatawa. Pati si Rep natatawa eh. Yun. Sa Karien. Lloyd. Ganda ng paop. Traveling violation. Sumayang. Sinayang mo, sumayang. Hernandez. Pinasa kay Bula, no? Ayan na si Leroy. Tumatakbo na ang tulin. Ayun, no? Basket dyan para kay Leroy. Bili, palakpak. Tunay. Hinahanap si Lamas. Ganda ng pasa sa gitna. Rebound ni Rudisan. Pass break ulit. Still Punay. Ramas. Yun ang inaantay ko. Dukot na naman. Three minutes. Oop. Ay.
Patay. Sinayang na naman. Sinaya, parang kampi sa kalaban. Hindi, kung damdamam. Uy! Ayan na! Makarto. Tangin, hindi ko na kaya habulin yun. Ang tulin tumakbo eh. All 47. 2 minutes 50 seconds. Pass to Punay. Punay dumiretso. Punay tumira ng 3. Wala. Rebound ni Rudistan. Pass break na naman kay Leroy. Leroy! Basket dyan para kay Leroy. 2 points. Umili, sa'yo yan. Wala. Oh, liroy na naman. Iyon na naman. Ang tutulin talaga ng mga taga-pula. Yan. Punay. Ramas. Yan ang inaantay ko dyan, oh. Easy layup. Rebound. Tapos. Wala. Rebound bola, no. Yun na naman si Leroy. Tumatakbo, mag-isa. Time out. Ready. Hindi lumalayo yung score, oh. Dalawa lang. 47-49. Two minutes. Last 2 minutes. By third quarter. Ramos. Still ba ekipado? Yun na, naiwan na. Pass to Leroy. All number 3, Hernandez. Rep, penalty rep. Fourth personal foul, Hernandez, number 3. Number 22, Ramas. Yun. Diba? Request daw, Lloyd, isa pa. Nice. Nice, rebounder. Still. Leroy, pinasaan. Tumira ng 3. Bam! Bang! Kapos. Wala talagang pagbabago, Leroy. Hernandez, tumira. Wala. Rebound ni Ridistan. Pass break na naman. Steal by Punay. Rabas. Wala. Dinukot pa rin. Wala pa rin. Buhulano. Leroy. Yun. Kay Buhulano napunta. Oh! One minute. Time out yan. Wala. Rebound ni Rudistan. 2 points yun para kay Rudistan. Hernandez, tumira.
Wala. Rebound again. Lloyd. Ekipado. Wala talaga. Sinayang. Sinayang talaga, sinayang. Hernandez dumiretso. Wala talaga. Sembo. William. 2-point shot. Para kay Weko. Ano nangyari, sir? Kaya pa? Ano? Leroy dumidiskarte. Pasto sumayang, diskarte. Up! Ayan na naman! Punay! Wala, kapos! End of third quarter. Birinya tumira. 3 points Birinya. White ball. 6 na ang kalamangan. Pasto Sabedo. Pasto Irudistan pinilit. 2-point shot para kay Irudistan. Lumalayo na ang kalamangan. Bilyam Mater. Pasto Tagle. 2-point shot para kay Tagle. Sabido. Birinya. Pasto Irudistan. Pasto Tagle dumiskarte. Layup again, wala. Bola no, Sabedo. Ekipado. Lakay, tumira. Wala. Bulano, isa pa. Nag-request. Wala pa rin. Lupit ng layup. 2 points. Lumalapit na ang kalamangan. 15 second shot clock. Ekipado. Rebound. Tagle. Barrios tumira. 2 points para kay Barrios. Lumalapit. Lumalapit. Sabedo. Ekipado papasa. Birinya tumira. Wala. Pasto Tagle. 15 seconds to shoot. Dalawa ang kalamangan. Barrios. Traveling violation. Ang tawag na rep. Bulano. Ekipado. Kontrolado na niyang galawan.
Foul number 11. Pushing foul. Sipag. Ang sipag ng mga taga-pula. 2 points Tagle. Ikipado. Didepensahan. Tumira. Kalahin mo yun, pumasok pa. Tagle. Traveling violation. Ilan tayo mo tamin? Wala pa kami tayo, di ba? Dalawa na. Three points. Sabi do. Barrios. Villamater, pinilit. Basket yun para kay Villamater. Naagawan pa. Ang sipag ng pula. Wala. Rebound na yan, oh. Sumusulpot, oh. Sumusulpot talaga. Ayan na naman. Ayan na naman ang pula. Sabi do. Ikipado. Sumabit talaga. Kaya mo na yan. Hindi na di ba? Kahit dalawa lang, Marks! Gatas pa more! Palo mo! Uli! Malupit yung number 11 na yun. Kalahin mo bantayan si Lloyd? Yun, oh. Nagawan pa, oh. Sayang yung turnover. Nardo, humingi ng screen, dumiretso, upit ang gitna, wala, rebound Lloyd, pinilit. Foul number 21. Good! Rebound, up. Still up. Rebound. Barrios. Tagle. Barrios again. Tumira. Wala. Rebound Berinya. Labuti. Pass to Sabido, tumira. Bulano, tumira. Wala. Rebound. Barrios. White ball. 5 minutes, 6 seconds. Bulano. Sabido. Pass to Ikipado. Herodistan. Pinilit, top. Pinilit talaga. Ikipado. Traveling violation. Ang tawag na rep.
Teka, kuya. Barrios, pinilit. Ang puli nila Kal. Binantayan na sila ng puti. Oh, wala. Oh. Reps up. Tatlo lang po ang kalamangan. 4 minutes, 21 seconds by fourth quarter. Tagle. Punay, dumiskarte. Pinilit, wala. Pass break again. Libreng-libre si Bulhano. 2 points kay Bulhano. Walang kumukuha ng bola. Hop! Tatamaan ng cameraman. Time out kayo, sir. Barrios. Punay, dumiretso. Dinukot sa ilalim. Counted. Foul number 5. Sumaya. In, Bulhano out. Basket para kay Villamater. Dalawang lamang, oh. May 3 minutes pa. Diputado, libre si Sumayang. Talagang sinayang. Parang nakakalata na ako. Barrios tumira. 2 points para kay Barrios. Wala. Oh. Man-to-man na raw. Sabi ni Coach. Humingi ng screen si Capado. Sabido tumira. 3 points Sabido. Pinabayaan si Sabido. Barrios. Naghahanap ng papasahan. Punay. Naiskrinan. Tagle. Ganda. Barrios. Tumira. Wala. Two minutes, 46 seconds. Sabido, tumira na naman. Take. Sumayang. Patay. Traveling violation. Sayang. 14 seconds. Two points.
$6.50 seconds to shoot. One minute, 12 seconds. Garinya, still Tagle. Still by Leroy. Leroy. Sabido. 15 seconds to shoot. Leroy. Wala. Ekipado. Live ball. 56.3 seconds. Barrios, pinasa pa. Sabido. Iyon, buti na lang. Walang kumukuha ng bola sa pula. Bawat team, meron pa kayong tigisang timeout. Bawat team, still by ekipado. Pastor distance. Meron pa tigisa. Meron pa kayong tigisang timeout. Relax. Panalo na kayo. Meron pa kayong tigisang timeout. Paluin mo. Panalo na eh. Panalo na eh. Salam! Ray, kunin mo yan, Ray, ha? Ray. Salam! Basket yun, para kay Lloyd. Cross! Yan! Nawala na muna! White. Panay oras! Willie! Ikot na pala, ikot! Lapitan mo! Kanya! Willie! Ekipado. Control the ball. Ekipado. Ikot! Setak! 15 seconds shot lang. 20 seconds. Yes! Basket pa. $25.2 seconds. Nakakuha pa ng foul. Nakakuha pa lang ba? Sila na lang yan. Kanto, kaya mo yan! Nice! Time out. Patay man! 10 seconds. Lagan. Penalty sir, wala. Penalty na sir, penalty. Ano na yung mga nilaw dyan? Pareho. Painit pa! Saan? Pasok mo pareho! Ingat. Ingat. Ingat, Palmes. Yun ang Mr. Yan. Basket. Garute! Tuwan-tuwa si Etok eh. Yes! Yes! Dalaman! Ha? Ito. Oh, ayan na. Ayan na. Oh. Lula, mag-picture mo na tayo lahat mo! Mag-picture na muna. Hoy, ako best player!